मुझको हर साल तलब फरमा मुझको हर साल वो शहर दिखा मुझको हर साल वो शहर दिखा मुझको हर साल करूं मैं तवाफ हरम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम हाजिर तेरे दरबार में हम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम हैबत से हर एक गर्दन खम है हैबत से हर एक गर्दन खम है हर তো কিছু কিছু অংশ ভেজেছে অনেক ফরেনার আসে এখানে প্রচুর ফরেনার দেখা যাচ্ছে আমরা যদি এখানে দেখি এখানে একটা গেটের মতো দেখা যাচ্ছে অনেক বড় এই গেট এবং শত শত মানুষ এখানে ভিডিও করে এটা একটা আরেকটু বিল্ডিং এর পার্ট এটা একটা এন্ট্রেন্স দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে যে মিনারের একেবারে ভিতরের দিকে